بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ আশাটাও বড় কোরবানির সাথে হয়েছে। আল্লাহ করে আমরা এখানে যে মাকসাদে আসছি, এই মাকসাদটা আল্লাহ আমাদের পুরা করে দেন। এই জন্য খুব ধ্যানের সাথে, তলবের সাথে, আগ্রহের সাথে সারা বছরে একবারই হয় আমাদের পুরানাদের জোড়, যাতে আল্লাহ এই জোড়ের দ্বারা আমাদের জিন্দেগি শুধরাই দেন এবং আলমের হেদায়েতের জরিয়া বানাই দেন। আসি, মেহরবানি করে আসি, খালি জায়গাগুলি পুরা করেনি। এই যে দক্ষিণ পাশেও খালি জায়গা আছে, উত্তর পাশেও খালি জায়গা আছে, এই জায়গাগুলি একটু পুরা করেনি। अम्मा बाद मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, हम यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ मुल्कों और जमा হয়েছে যে একত্রিত হয়েছে যে জায়গাটা একটাই জায়গা, इसलिए कि जिस गरज के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं तो वो गरज हम सबका एक है, ख्वाह कोई जिस शहर का भी हो, जिस इलाके का भी हो, जिस जुबान का भी हो, जिस हैसियत का भी हो, लेकिन वो गरज और वो मकसूद एक है। তো বলতেছেন যে আমরা এখানে যে একত্রিত হয়েছি, আমাদের একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য এবং গরজ একটাই। তাই আমরা যে শহরের মানুষে হই না কেন, যে দেশের মানুষে হই না কেন, এবং যে এলাকার মানুষে হই না কেন, যে কওমের মানুষে হই না কেন, আমরা যে এখানে একত্রিত হয়েছি একটা উদ্দেশ্যেই একত্রিত হয়েছি। और वो गरज जो है वो हमारे इस दुनिया में जो वजूद है, जो अल्लाह ने हमें इस दुनिया में पैदा किया है, तो हमें किस काम के लिए दुनिया में भेजा है, ख्वाह हम जहाँ भी हो, लेकिन हमारा जो पैदा करने का मकसूद है वो अल्लाह ही ने बताया है कि मैंने अपने बंदों को अपनी इबादत के लिए बनाया है। তো বলতেছেন যে ভাই, আমরা যে এখানে একত্রিত হয়েছি কি উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছি, যে আমরা বিভিন্ন শহর থেকে, দেশ থেকে যে আসছি, যে আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া, আমাদের এখানে একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য যেটা আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলে দিয়েছেন, যে আমরা চাই যে শহরেরই মানুষ হই না কেন, যে কওমেরই মানুষ হই না কেন, যেখানেই আমরা থাকি, আমাদের দুনিয়াতে যে আসছি, আল্লাহ পাঠাইছেন আমাদেরকে, তার উদ্দেশ্যই হয়েছে, আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন যে আমাদেরকে ইবাদতের জন্য পয়দা করেছেন। इसलिए इबादत के बुनियाद पर जहाँ भी जमा होना होगा वो इकट्ठा ही होगा। তো ইবাদতের উদ্দেশ্যে আমরা যেখানেই একত্রিত হব সেখানে একটাই আমাদের উদ্দেশ্য হবে। इसलिए मस्जिदों में जमा किया जाता है, सब मस्जिद के साथ जितने भी घर हैं उन सबको जमा किया जाता है। उसमें इसको नहीं देखा जाता कि कौन गरीब है, कौन मालदार है, कौन हाकिम है, कौन महकूम है, कौन किस रंग वाला है, किस जुबान वाला है, बल्कि बहैसियत एक मुसलमान होने के इबादत इसका काम है, तो इबादत के लिए सब जमा होंगे मस्जिदों में। তো বলতেছেন যে যেমন আমরা মসজিদের মধ্যে একত্রিত হয়ে আশেপাশের যে ঘর, আশেপাশের বাড়িগুলির মানুষ যে আমরা একত্রিত হইতেছি, একত্রিত হয়ে দিনের নিসবতে, সেখানে এই কথা দেখা হয় না যে কারা গরিব, কারা ধনী, কারা কালো, কারা সাদা, এবং কারা মেরে মহতারাম সম্মানী, কারা সাধারণ মানুষ, এই কোনো কিছুই দেখা হয় না। সেখানে একটাই উদ্দেশ্য যে আমরা এখানে মসজিদের মধ্যে ইবাদতের জন্য একত্রিত হইতেছি, ইবাদতেই লক্ষ্য থাকে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ এই কথা লক্ষ্য থাকে না। और इबादत की जो मेहनत है, जिस पर इबादत है उस पर इबादत की मेहनत है, तो इनका जमा होना
मेहनत के बुनियाद पर सब मिलजुल कर जमा होंगे। তো বলতেছেন যে ভাই যেখানে ইবাদত আছে সেখানে ইবাদতের জন্য মেহনতও আছে, যেইভাবে মেহনত করে ইবাদত শিখতে হয় তো মেহনতও আছে। আমরা যে এখানে একত্রিত হয়েছি আমরা ওই মেহনতকে সামনে রাখি একত্রিত হয়েছি। इसलिए इबादत की मेहनत में सब शरीक होंगे, मिलजुल कर इबादत की मेहनत करेंगे। তো বলতেছেন যে ভাই আমরা একত্রিত হব ইবাদতের নিসবতে, ইবাদতের মেহনত নিসবতে। তো বলতেছেন যে আমরা এই মেহনতকে সামনে রাখি একত্রিত হয়েছে যে কিভাবে মেহনত করব। और इंसानों को अल्लाह ने बनाया है अपनी खिलाफत के लिए। এবং মানুষকে আল্লাহ জাল্লা শানহু তার খেলাফতের জন্য পয়দা করছেন। क्या इबादत के साथ इसके अंदर जो जौहर है वो है ये अल्लाह का खलीफा है, और अल्लाह जल्ल शानहू का जमीन के अंदर खलीफा है, तो खिलाफत के बुनियाद पर ये मुसलमान आपस में जमा होंगे। তো বলতেছেন যে ইবাদতের সাথে সাথে আরেকটা বুনিয়াদ হয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে পয়দা করেছেন খেলাফতের জন্য, জমিনে আল্লাহর খেলাফতকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তো বলতেছেন যে আমরা একত্রিত হওয়া ইবাদতের সাথে সাথে খেলাফতের গুণটাকে মেরে মুহতারাম দুনিয়ার মধ্যে প্রচার আর প্রসারের জন্য, যাতে খেলাফতও আমাদের মধ্যে আসে এই গুণটা বোঝা এবং এই গুণটার জন্য আমরা একত্রিত হয়েছি। इसलिए दूसरों को नफा पहुंचाना, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों का इकराम करना, दूसरों के जरूरतों को पूरा करना, इसमें ये मुसलमान ये एक जसद वाहिद की तरह है। मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम का मसलिल जसदिल वाहिद, कि जो मोमिन है और ये मोमिन कोई भी हो, जिस जुबान कोई भी ज़बान है, शहर है, इलाका है, मुल्क है, मशरक़ का रहने वाला है, मगरिब का रहने वाला है, शमाल का रहने वाला है, जुनूब का रहने वाला है, लेकिन ये मोमिन आपस में एक मोहब्बत और आपस में एक दूसरे के ताल्लुक और एक दूसरे की मोहब्बत और एक दूसरे पर खैरख्वाही के बुनियाद पर वो ऐसे हैं जैसे एक जसद वाहिद है। जैसे जसद में हर उस का नाम अलग है, हर उस की जगह अलग है, हर उस का काम अलग है, उसमें छोटा भी है, उसमें बड़ा भी है, उसमें ऊपर भी है, उसमें नीचे भी है, उसमें मुख्तलिफ एतबार से आज़ा हैं, लेकिन हर उस पूरे बदन के साथ जुड़ा हुआ है और पूरा बदन हर उस के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह ये मोमिन जहाँ भी हो, जिस शहर के भी हो, जिस इलाके के भी हो, जिस मुल्क के भी हो, लेकिन ईमान के बुनियाद पर जब इनका आपस में जिंदगी गुजारने के तरीके होंगे, वो होंगे एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे की खैरख्वाही, एक दूसरे के साथ ताउन, एक दूसरे के ज़रूरतों को पूरा करना, एक दूसरे को नफ़ा पहुँचाना। तो इस बुनियाद पर ये सब एक जसद वाहिद की तरह होते हैं। তো বলতেছেন যে ভাই আমরা যেখানে একত্রিত হয়েছি আমাদের এইদিকেও খেয়াল করা যে আমাদের একে অপরের উপকার হয়, একে অপরের দ্বারা ফায়দা হয়, একে অপরের দ্বারা কোনো কষ্ট না হয়, একে অপরের দ্বারা আরাম পায়, একে অপরের সাহায্য হয়, একে অপরের খেদমত হয়। এই লাইনে আমাদের যাতে আমাদের এখানে একত্রিত হওয়া এই সমস্ত গুণগুলিও আমাদের মধ্যে আসে এবং আমরা একে অপরের উপকার করতে পারি। যেহেতু আল্লাহ জাল্লা শানুহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মুমিনের মিসাল দিয়েছেন, মুমিনের মিসাল আর উপমা কি? মুমিন হইছে মাসালুল মুমিনিনা ফি তাওয়াদ্দিহিম ওয়া তারাহুমিহিম ওয়া তাআতুফিহিম কামাসালিল জাসাদ, যে মুমিন একে অপরের সাথে মহব্বতের হিসাবে, একে অপরকে সাহায্য করার হিসাবে, একে অপরের উপকার পৌঁছানোর হিসাবে এক শরীরের মতো। শরীরের মধ্যে যেরকম বিভিন্ন অঙ্গ, নাম তো ভিন্ন ভিন্ন, কোনটার নাম একটা, কোনটার নাম আরেকটা, ঠিক তদ্রূপই তিনি বলতেছেন আমাদের বিভিন্ন কওমের মানুষ, বিভিন্ন গোত্রের মানুষ, বিভিন্ন দেশের মানুষ আমরা একত্রিত হয়েছি। যেরকম শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি নাম ভিন্ন ভিন্ন, কোনটা বড়, কোনটা ছোট, কোনটা উপরে, কোনটা নিচে, কিন্তু শরীরের হিসাবে একে অপরের সাহায্য করা হিসাবে এক একটা অঙ্গ পুরা শরীরের জন্য
এবং পুরা শরীর এক একটা অঙ্গের জন্য। ঠিক তদ্রূপই মুমিন এমন হবে একে অপরের সাথে মহব্বতের হিসাবে, একে অপরের ফায়দা পৌঁছানো হিসাবে, একে অপরের সাহায্য করা হিসাবে, একে অপরের সাথে মহব্বতের হিসাবে এক শরীরের ন্যায় হবে। যে যেখানে থাকবে বড় মহব্বতের সাথে থাকবে, একে অপরের তাআবুন করবে, একে অপরের সাহায্য করবে, একে অপরের উপকার করবে। ঠিক এক শরীরের মতো যেরকম শরীরের অঙ্গগুলি একে অপরের উপকারের মধ্যে, ঠিক তদ্রূপই এক একজন মুমিন ঈমানের হিসাবে ঈমানের নিসবতে একে অপরের উপকার করবে। इस ईमान ने तमाम आज़ा को आपस में जोड़ा है। इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहू साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। अगर बदन के किसी भी हिस्सा में तकलीफ है तो उसको अलग नहीं समझा जाएगा कि वो जाने, उसका काम जाने। ये तकलीफ तो आंख में है, मेरे अंदर तो नहीं है। ये तकलीफ तो कान में है, मेरे अंदर तो नहीं है। ये तकलीफ तो दिमाग में है, मेरे अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर किसी एक उज़्व के अंदर भी तकलीफ है और वो अपना काम पूरा नहीं कर सकता तो उसका असर पड़ेगा बाकी आज़ा पर, इसलिए कि बाकी आज़ा इसकी वजह से उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह अगर मुसलमान के अंदर खुदा न खास्ता अगर दीन के एतबार से कमी आ जाए कि जिस काम के लिए इसको पैदा किया, इबादत के लिए इसको पैदा किया है, अखलाक के लिए पैदा किया है, बाकी जो भी मकासद हैं उसमें अगर किसी भी जगह में कमी आ जाए दीन के एतबार से तो उसका असर पड़ेगा सब पर। अगरचे वो बाकी दीनदार हैं और वो यानी उनके अंदर दीन है और वो अपने शोबों में दीन को जिंदा करने वाले हैं, लेकिन अगर एक शोबे में या एक इंसान में वो दीन नहीं है तो उसके बेदीनी का असर पड़ेगा सब पर। तो इसलिए वो सबकी जिम्मेदारी होती है कि उस बेदीनी को दूर कर दिया जाए, वरना उसकी वजह से जो मुसीबत आएगी, जो अजाब आएगा, जो अल्लाह की नाराजगी होगी तो सिर्फ उन इंसानों पर नहीं होगी कि जो उसके अहकामात को आगे पीछे कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों पर भी होगी कि जो अपनी जात के एतबार से तो अहकामात पूरा कर रहे हैं लेकिन दूसरों के अंदर इस नुकसान के दूर करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वो भी उस मुसीबत से अपने आप को बचा नहीं सकते। इसलिए इन्हीं बुनियादों पर जमा होना होता है ताकि सबकी फिक्र एक हो जाए, सबके लिए हर एक फिक्रमंद हो जाए। तो हमारा और आपका जमा होना इसी एक ही जगह पर इन्हीं बुनियादों पर है। তো বলতেছেন যে ভাই, যেরকম একটা অঙ্গের অসুবিধা হইলে সব অঙ্গগুলি তার জন্য ফিকিরমন্দ হয়, তার জন্য ব্যথিত হয়, তার সাহায্যে কাজে আসে। তিনি বলতেছেন যে ভাই এমন না যে আমরা মুসলমান, আমরা নিজেরা তো দ্বীনের উপরে চলতেছি, আল্লাহর হুকুমের উপরে চলতেছি, আমরা দ্বীনের হুকুম পুরা করতেছি না। যেরকম অঙ্গগুলি এই কথা বলে না যে আমার তো কোনো অসুবিধা নাই, আমার চোখের কোনো অসুবিধা নাই, আমার হাতের কোনো অসুবিধা নাই, আমার অন্য অঙ্গের কোনো অসুবিধা নাই। কোনো অঙ্গে যদি নাকি ব্যথিত হয়, কোনো ব্যথা হয়, তো অপর অঙ্গগুলি এই কথা মনে করে না যে আমার তো কোনো অসুবিধা নাই। মেরে মহতারাম এই কথাই মনে করে যে আমার যদিও অসুবিধা নাই কিন্তু আমার সাথে অঙ্গগুলি, তার মধ্যে তো অসুবিধা হইতেছে, তার তো কষ্ট হইতেছে। যদি নাকি সে নিজের কামটা পুরা করতে না পারে, পুরা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি তার সাহায্য করে, তার ব্যথায় ব্যথিত হয়, তার ব্যথায় তার কাজে আসে। ঠিক তদ্রূপী তিনি বলতেছেন যে মুসলমানের মিসাল এমনই, যদি নাকি মুসলমানের মধ্যে কোনো জায়গায় কোনো দিনের কমি হয়, কোনো দিন আইনে নুকসান হয়, ক্ষতি হয় এবং কোনো জায়গায় কোনো নাফরমানি দেখা দেয়, এর অর্থ এটা না মুসলমান এই কথা মনে করা যে আমি তো ঠিক মতোই ইবাদত করতেছি, আমি তো দিনের উপরেই চলতেছি, আমার কি অসুবিধা। তারা নাফরমানির মধ্যে আছে, দিনের মধ্যে কমি হইতেছে, তাদেরই ক্ষতি, তাদেরই অসুবিধা, এই কথা মনে করলে হবে না। তিনি বলতেছেন যে ভাই, যখন কোনো নাফরমানির কারণে দুনিয়াতে মুসিবত আসে তখন এই মুসিবত শুধু ওই নাফরমানের জন্যই আসে না এবং শুধু একটা নাফরমানি এই ভোগ করতে হয় না,
বরং সমস্ত মানুষের উপরেই মুসিবত আসে। এজন্য মুসলমানের জিম্মাদারি, মুসলমানের দায়িত্ব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মিসাল দিয়েছেন ওই হিসাবে দ্বীনের কোনো জায়গায় নুকসান হয়, দ্বীনের যে কোনো জায়গায় কমি হয়, কোনো জায়গায় নাফরমানি দেখা দেয়, তখন সমস্ত মুসলমান তার জন্য ফিকিরমন্দ হওয়া এবং তার জন্য সাহায্য করা, তার মেহনতের মধ্যে লেগে যাওয়া এবং তাকে বন্ধ করার জন্য, তাকে দূর করার জন্য চেষ্টা করা। তিনি বলতেছেন যে ভাই, আমরা যে এখানে একত্রিত হয়েছি, আমরা এর দেশেই একত্রিত হয়েছি যে আমাদের জিম্মাদারি, আমাদের দায়িত্ব বুঝে আসে আমি মুসলমান হিসাবে আমার জিম্মাদারি কি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে আমার কি জিম্মাদারি। দ্বীন যে কোনো জায়গায় যদি কেউ দ্বীনের কোনো নোকসান দেখা দেয়, তখন আমার জিম্মাদারি মেহনত করে সেখান থেকে এই নোকসানকে দূর করা, এই নাফরমানিকে দূর করা, যাতে আমার শরীরের মতো মেসাল হিসাবে আমি এক অপরের সাহায্যকারী হই। এই জন্যই আমরা একত্রিত হই। इसके साथ जिस मकसद पर जमा किया जाता है वो वही है जिसके लिए इस उम्मत को अल्लाह ने पैदा किया है। और उम्मत मुस्लिमा को जिस काम के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में उस बुनियाद पर उम्मत को जमा किया जाएगा। और वो मकसूद क्या है कि ये उम्मत, जितने भी उम्मतें पहले गुजर चुकी हैं, उन सब उम्मतों के बीच में ये उम्मत सबसे ज्यादा बेहतर उम्मत है। इन गोया इबादत भी इनका काम है, अखलाक भी इनका काम है, और इसके साथ इस इबादत और अखलाक को दुनिया में आम करने के लिए, इन मारूफात को आम करने के लिए अपनी जान लगाना और अपना माल लगाना और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसको कुर्बान करना, ये इस उम्मत का काम है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो ये इस उम्मत का काम है, तो इस काम पर उम्मत जुड़ेगी, वहाँ जहाँ का भी हो, जो भी हो। इसलिए हर एक को मस्जिद के साथ जोड़ा है, मस्जिद को अपने बस्ती वालों के साथ जोड़ा है, बस्ती वालों को शहर वालों के साथ जोड़ा है, उनको मुल्क वालों के साथ जोड़ा है, और उसको पूरी दुनिया के साथ जोड़ा है, ताकि पूरी दुनिया में जो इस उम्मत का काम है बहैसियत उम्मती होने के, बहैसियत उम्मती होने के, तो इस पर ये उम्मत जुड़े रहेगी। इनके तकाजे एक होंगे, इनकी फिक्रें एक होंगी, इनकी सोचें एक होंगी, और ये सोचेंगे पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो मुसलमान भी अपने मकसद पर आ जाए, और जितने इंसान हैं जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल ही नहीं किया है, लेकिन उनके लिए दुआएं करना, उनके लिए फिक्र करना, उनकी फिक्र करना, उनके लिए सोचना, उनके लिए जान और माल लगाना, उनके लिए दुआएं करना, ये इस उम्मत मुस्लिमा का काम है। इसलिए उम्मत जुड़ेगी, अपने काम पर उम्मत जुड़ेगी। जमींदारा करना उम्मत का असल काम नहीं है, इसलिए जमींदार पर पूरी उम्मत नहीं जुड़ेगी। कोई ताजर होगा, कोई जमींदार होगा, कोई मजदूर होगा, कोई मालिक होगा कारखाने का, क्यों? ये सब का मकसूद नहीं, ये हाजतों के दर्जे के एतबार से है। तो जमींदारी के बुनियाद पर जमींदार जुड़ेंगे, तिजारत के बुनियाद पर ताजर जुड़ेंगे, डॉक्टरी के बुनियाद पर सिर्फ डॉक्टर जुड़ेंगे, एक मुल्क के बुनियाद पर सिर्फ मुल्क वाले जुड़ेंगे, एक इलाके के बुनियाद पर सिर्फ इलाके वाले जुड़ेंगे। क्यों? वो एक मुल्क की बात है, एक इलाके की बात है, एक शहर की बात है, लेकिन जहाँ तक इस्लाम की बात है और दीन की बात है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में उम्मत की जिम्मेदारी है, तो उस पर पूरी उम्मत जुड़ेगी। ख्वाह ये उम्मत मशरिक में हो, मगरिब में हो, शमाल में हो, जुनूब में हो, लेकिन इन सब की फिक्रें एक होंगी, इन सब की सोचें एक होंगी, और इन सब की मेहनत की तरतीबें वो मशवरे से एक होंगी। ये इस उम्मत का काम है, इसी पर उम्मत को जोड़ा जा सकता है। एक ही जगह में कभी इसलिए कभी पुरानों का जोड़ होता है, कभी इज्तिमा होता है, कभी किस उन्वान पर, कभी किस उन्वान पर। क्यों? हमारे जुड़ने की जो असबाब है वो वही है जिसके लिए अल्लाह ने हमें बनाया है। তো বলতেছেন যে ভাই, যেরকম আমাদের ইবাদত আমাদের কাম, আখলাক আমাদের কাম, এরকম আরেকটা কামও আমাদের, ওই কামের জন্য আমরা একত্রিত হই, একত্রিত করা হয়।
যাতে ওই কাম সহিভাবে আমাদের জিন্দেগিতে আসে, আমাদের ফিকির এক হয়। তিনি বলতেছেন যে ভাই ওই কামটা হয়েছে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই উম্মতকে খায়রে উম্মত বানাইছেন, সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মতে বানাইছেন। এই উম্মতের বহুত বড় জিম্মাদারি, বহুত বড় কাম। বলতেছেন যে এই উম্মতের তার মধ্যে একটা বড় কাম হয়েছে যে এই উম্মতের মধ্যে যেই কোনো জায়গায় দ্বীনের কোনো লাইনে নোকসান হয়, ক্ষতি হয়, দ্বীনের কোনো লাইনে কমি হয়, তখন পুরা উম্মত এর জন্য ফিকির করবে, চেষ্টা করবে, জিম্মাদারি প্রত্যেকের উপরে যাতে কমিটা দূর হয়ে যায়। তো বলতেছেন যে ভাই পুরা দুনিয়ার মধ্যে যারা মুসলমান আছে তাদের ওই ফিকির হওয়া, যারা ইসলাম থেকে বাহিরে আছে তাদের ব্যাপারেও আমাদের ফিকির করা, কিভাবে তারা ইসলামের মধ্যে আসতে পারে, তাদের জন্য মেহনত করা, তাদের জন্য মেরে মোহতারাম দোয়া করা। তো বলতেছেন যে একটা বড় কাম এই উম্মতের, যার জন্য এই উম্মত একত্রিত হয় এবং এই উম্মতকে এর উপর উঠানোর জন্য ফিকির করা হয়, ওটা হচ্ছে উম্মত পুরা উম্মতের জন্য ফিকির করবে, এদের জান রাখবে, এদের মাল রাখবে, এদের সময় রাখবে, এদের চিন্তাধারা রাখবে, এদের ফিকির রাখবে, দরদ রাখবে, এদের কুরবানি রাখবে, যাতে উম্মত মেরে মোহতারাম দ্বীনের উপর উঠে। তিনি বলতেছেন যে ভাই এই উম্মতকে আলমী আন্দাজে জোড়া হয়েছে, একটা মসজিদের এলাকায় মসজিদে জোড়া হয়েছে, মসজিদকে মেরে মোহতারাম আশেপাশের এলাকার সাথে জোড়া হয়েছে, আশেপাশের এলাকাগুলি জেলার সাথে জোড়া হয়েছে, জেলাকে দেশের সাথে জোড়া হয়েছে এবং দেশকে পুরা আগামের সাথে জোড়া হয়েছে। এই উম্মত আগামী আন্দাজে একে অপরের সাথে জোড়া। তিনি বলতেছেন যে ভাই মেরে মোহতারাম আমরা যে একত্রিত হয়েছি তার মধ্যে এটাও একটা লক্ষ্য যে আমাদের আগামী আন্দাজে যে আমরা আগামী আন্দাজে যে একটা জিম্মাদারি, আমাদের দায়িত্ব এবং আমাদের ফিকির আর সোচ আর চিন্তা যাতে পুরা আগামের আন্দাজে হয়, এই জন্য দ্বীনের নেসবতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই মুবারক মেহনতের নেসবতে এই উম্মতের জিন্দেগির মাকসাদ আর উদ্দেশ্যের নেসবতে এখানে একত্রিত করা হয়। তিনি বলতেছেন যে ভাই মানুষ বিভিন্ন কাজে থাকে, বিভিন্ন কাজ তার নিজের কাজ মনে করে, কেহ কৃষক কৃষি লাইনে তার কাজ মনে করে, কৃষি লাইনে সবাইকে একত্রিত করা সম্ভব না, সবাই কৃষি কাজ করে না, সবাই কৃষক না, কেউ ব্যবসায়ী হয়, কেউ চাকরিজীবী হয়, কেউ বিভিন্ন ফ্যাক্টরির মালিক হয়, কেউ মজদুর হয়, বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকে। কোনো অনুমানে মানুষকে একত্রিত করা এটা সম্ভব না। কৃষির লাইনে সবাইকে একত্রিত করা সম্ভব না, চাকরির লাইনে সবাইকে একত্রিত করা সম্ভব না, বিভিন্ন কাজের লাইনে সবাইকে একত্রিত করা সম্ভব না। হ্যাঁ, এই উম্মতের বহুত বড় একটা মাকসাদ আর উদ্দেশ্য যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে এই উম্মতের জিম্মায় নিয়াবতের একটা জিম্মাদারি যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে পুরা আগামের নিসবতে যেখানে দ্বীনের কোনো কমি হবে, যেখানে দ্বীনি কোনো নোকসান হবে, যেখানে কোনো নাফরমানি দেখা দিবে, পুরা উম্মত ফিকির করবে, পুরা উম্মত চিন্তা করবে, পুরা উম্মতের এক দরদ আর ব্যথা আর বেচাইনি আসবে যে হায় উম্মতের এই জায়গায় নোকসান হইতেছে, ক্ষতি হইতেছে, নাফরমানির দিকে আগে বাড়তেছে, আল্লাহর হুকুম নষ্ট হইতেছে। বলতেছেন যে প্রত্যেকটা উম্মতের এই জিম্মাদারি, আমরা কোনো শহর হিসাবে না, আমরা কোনো দেশ হিসাবে না, আমরা তো পুরা দুনিয়ার হিসাবে একত্রিত হওয়া দ্বীনের নিসবতে এটা তো সম্ভব। তিনি বলতেছেন যে যেরকম ইবাদতের হিসাবে একত্রিত, খেলাফতের হিসাবে একত্রিত, এরকম নিয়াবতের হিসাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে আমাদের যে জিন্দেগির মাকসাদ আর উদ্দেশ্য, আল্লাহ আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বানাইছেন, এর নিসবতেও আমরা একত্রিত হই। তিনি বলতেছেন এর জন্যই কখনো পুরানাদের জোড় হিসাবে একত্রিত হওয়া হয়, কখনো ইজতেমা হিসাবে বিভিন্ন অনুমানে বিভিন্নভাবে আমাদেরকে একত্রিত করা হয়, যাতে এই গুণগুলি আমাদের ভিতরে আসে এবং আমরা আমাদের জিন্দেগির মাকসাদ বুঝে পুরা আগামের আন্দাজে মেহনত করতে পারি। इन मकासद पर किसी को मजबूर नहीं किया गया है। दुनिया में इंसानों को इन मकासद पर आने के लिए मजबूर नहीं किया गया कि जबरन इबादत कर ले, जबरन खिलाफत के बुनियाद पर आ जाए, दावत की बुनियाद पर आ जाए, बल्कि अल्लाह ने बंदे को
इख्तियार किया और बंदे को कुव्वत दी है, बंदे को ताकत दी है और इस बंदे को समझाने के लिए अल्लाह ने अपने नेक बंदों को भेजा है ताकि वो नेक बंदे मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, मेहरबानी के साथ, बेगरज होकर, बेलालच होकर अल्लाह की अमानत को लोगों तक पहुँचाए, समझाने की पूरी कोशिश कर ले, सही रुख पर लाने के लिए कोशिश कर ले, ताकि ये बंदा अगर सही रास्ते पर पड़ता है तो भी वाज़ेह दलाइल को सामने रखकर आबिद भी बन जाए, अखलाक वाला भी बन जाए, दाई भी बन जाए, नेक अमाल करने वाला भी बन जाए। और अगर इस रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर पड़ता है, कुफर के साथ, शिर्क और बेदीनी के साथ, बदअखलाकी के साथ, बेदीनी के साथ, ताकि जो रास्ता इख्तियार कर ले तो अपने इख्तियार से और अपने राय से और अपने चाह से इसको इख्तियार कर ले। लियहलका मन हलका अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना, जिसने जिंदा रहना है एक वाज़ेह दलाइल देखकर उसी के एतबार से उसने रहना है, और जिसने हलाक होना है वो भी एक वाज़ेह दलाइल सामने आकर फिर उसके बाद उसके नतीजा हलाकत की हो। तो अल्लाह ने इस इंसान को ये इख्तियार दिया है, इसको और मखलूक की तरह नहीं बनाया है, और मखलूक को तो जिस काम के लिए बनाया है तो उसके जिम्मा वही काम है, उसके जिम्मा वो उससे रोगरदारी नहीं कर सकती, उससे रोगरदारी नहीं कर सकते। जिस काम के लिए जिसको बनाया है तो वो उसी काम में लगा हुआ है। इसलिए पूरी मखलूक को अल्लाह ने इंसानों के काम में लगाया है कि तुम्हारा काम है इंसानों के, जब तक इंसान इस दुनिया में रहे तो तुम्हारा काम है उसके ज़रूरतों का पूरा करने में लग जाना। लेकिन जहाँ तक इंसान का ताल्लुक है तो इंसान को अल्लाह ने मजबूर नहीं किया, समझाया है और सिखलाया है, बताया है, मुख्तलिफ रास्तों से समझाने की कोशिश की है ताकि किसी के लिए कोई उज़र बाकी न रहे। हाँ, क्यों? इसके नतीजे में एक और जगह है जिसके लिए अल्लाह ने इसको बनाया है असालतन, और वो है आखिरत। वो है आखिरत। वो इन बुनियादों में ये आपस में मुख्तलिफ हो जाएंगे, कोई इबादत मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई इबादत के बुनियादों को उसका इकरार करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई आखिरत को मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई रसूलों की रिसालत को मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई अल्लाह के तौहीद को और अल्लाह ताला की इबादत को मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई अहकामात पूरा करेगा, कोई नहीं करेगा। ये इस तरह इनमें इस तरह लोग पैदा होंगे कि अपने अल्लाह के दी हुई इख्तियार को जब वो गलत रास्ते पर उसको इस्तेमाल करता है तो उसके लिए जगह बनाई गई है जहन्नम, और अगर सही रास्ते पर ये अपने आप को इस्तेमाल करे तो उसके लिए अल्लाह ने बनाए हैं अपनी रजा की जगह, और वो जन्नत है। और ये जहन्नम मुख्तलिफ है जहन्नम से। जहन्नम के अंदर मुसीबतें हैं, जहन्नम के अंदर परेशानियां हैं, जहन्नम के अंदर भूख है, जहन्नम के अंदर सख्तियां हैं, जहन्नम के अंदर फरिश्तों की पिटाइयां है, जहन्नम के अंदर लानतें हैं, जहन्नम के अंदर मुसीबतें और परेशानियां हैं, और जन्नत के अंदर नेमतें हैं, जन्नत के अंदर ये न खत्म होने वाली नेमतें हैं, अल्लाह की रजा है, हमेशा हमेशा की खुशियां हैं। इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, जन्नत और जहन्नम बराबर नहीं है। तो जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं है। ला यस्तवी अस्हाबुन नारे व अस्हाबुल जन्ना, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं है। इसी दुनिया में इकट्ठे रहेंगे, इसी दुनिया में, लेकिन कोई इबादत को मानकर, अखलाक को मानकर और अपनी जिम्मेदारी को समझकर मानकर अहकामात पूरा करके जन्नत वाला बनता चला जाएगा, और कोई उसी के इख्तिलाफ करके उसके इबादत को और इस अखलाक को और इस अल्लाह के दीन को इनकार करके अपनी जिंदगी गुजारेगा। तो ये आपस में ये दो फिरके हैं अल्लाह ने बनाए हैं। वल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मोमिन, कि अल्लाह ने तुम्हें बनाया है तो बाज वो है कि जो काफिर हैं, जो इन चीजों को नहीं मानते, और बाज वो है कि जो मोमिन है। अल्लाह ने उनको तौफीक दी है, उन्होंने ईमान लाया, उन्होंने सही रास्ते पर जिंदगी गुजारने का अपने लिए फैसला कर लिया। इसलिए इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, जिससे साया और सूरज में फर्क है, जिल और हुरूर।
गर्मी और सर्दी में फर्क है, मुर्दों और जिंदों में फर्क है। इस तरह ये इंसान मुर्दों की तरह है, ये दूसरा जिंदों की तरह है। इन दोनों में फर्क है, तो नतीजे में भी फर्क है। एक के नतीजे में फिर जन्नत है और दूसरे के नतीजे में जहन्नम है। फलिज़ालिका खलक़हुम व तम्मत कलिमतु रब्बिका लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन नास अजमईन। इसी के लिए तुम्हें पैदा किया गया है, इबादत के लिए बनाया है, अखलाक के लिए बनाया है, इस उम्मत को दावत के लिए बनाया है, उसके नतीजे में जन्नत के लिए बनाया है। और अगर इस रास्ते पर बंदा नहीं पड़ता तो उसके नतीजे में जहन्नम के लिए बनाया है। और जन्नत और जहन्नम ये मरने के बाद है, हमेशा हमेशा के लिए है। तो गोया इस इंसान को दुनिया में आखिरत के लिए बनाया है, इस इंसान को दुनिया में दुनिया के लिए नहीं बनाया है। तो दुनिया की मेहनतों पर इनका जमा होना नहीं हो सकता कि मुसलमानों को और उम्मत को दुनिया के बुनियादों पर जमा किया जाए। कि जमा हो जाओ तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, जमा हो जाओ तुम्हें दुनिया में ये कुछ मिल जाएगा, और तुम्हारे दुनिया में जिंदगी बन जाएगी। इसलिए दुनिया के चीजों के बुनियाद पर उम्मत को नहीं जमा किया जा सकता, बल्कि आखिरत के बुनियाद पर, दीन के बुनियाद पर उम्मत को जमा किया जा सकता है। पैसों के बुनियाद पर उम्मत को जमा नहीं किया जा सकता। लो अनफक्ता मा फिल अर्द जमीअन मा अल्लफ्त बैन कुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ बैनहुम। अगर पूरी दुनिया भी खर्च कर डालते तो इस उम्मत को तुम एक नहीं कर सकते थे कि सब एक भाइयों की तरह रहे और हर एक दूसरे के खैरखा रहे और हर एक दूसरे का मुआविन रहे और हर एक दूसरे के लिए फिक्रमंद रहे और हर एक सही रास्ते पर चले। ये अल्लाह ताला की नेमत है, जो दीन की नेमत है, और ये नबियों की बेअसत की नेमत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत की नेमत है। उन नेमतों के बुनियाद पर अल्लाह जल्ल शानहू ने इस उम्मत को इसका मुस्तहिक बनाया है और अल्लाह ने इन नेमतों से इस उम्मत को नवाजा है। और फिर आखिरत के बाद फिर कुछ भी नहीं है, आखिरत ही आखिरत है, खत्म होने वाली नहीं है। तो इन बुनियादों पर जमा किया जाता है हर एक को, खा कोई भी हो, जहां का भी हो, जिस शहर का भी हो, जिस इलाके का भी हो, जिस मुल्क का भी हो, मशरिक का हो, मगरिब का हो, शमाल का हो, जुनूब का हो, क्योंकि इसके लिए तो हमारा और आपका जमा होना इसी बुनियाद पर है कि उम्मत के अंदर दीन होना चाहिए और उम्मत अपने काम पर होना चाहिए। कि उम्मत अपने काम पर हो, अपना काम करे, अपना काम करे। काम अगर करेगा तो इसको इनाम मिलेगा, अगर काम न करे तो इनाम नहीं मिलेगा। सिर्फ नाम पर इनाम नहीं मिलता, काम पर मिलता है। तो उम्मत अपने काम पर आ जाए कि जिस काम के लिए, और उसका वाज़ेह बात यह है कि इस उम्मत का इब्तिदाई तबका हजरत साहब कराम का है, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का है, जिनसे अल्लाह राजी, और जो इस उम्मत के इमाम हैं, जो इस उम्मत के पेशवा हैं, जो इस उम्मत के मुक्तदा हैं, और जो इस उम्मत के लिए मेयार हक है। कि किस तरह वो हजरत साहब कराम कैसे आपस में मोहब्बत के साथ जुड़े हुए थे, कैसे वो रुकू करने वाले, सिजदा करने वाले थे, किस तरह वो अल्लाह के दीन के लिए जान और माल लगाने वाले थे। उनको सामने रखकर बंदा उनके दीनदार भी बनता चला जाए और दीन के काम को अपना काम समझ कर करे। ये बात नहीं है कि जो दुनिया के काम है वो मेरा काम है। नहीं, दुनिया के काम बंदों को दूसरों से मुतमय्यज नहीं कर सकता है, इसका दीन तमय्युज कर सकता है। ताजिर तो एक काफिर में भी है, मुसलमान में भी है, लेकिन दीनदार ताजिर या ताजिर को औरों से अलग कर देगा। दीनदार जमींदार ये और जमींदारों से इसको अलग कर देगा। और फिर दीनदारी के साथ वो ताजिर और वो जमींदार जो पूरी दुनिया को सामने रखकर अपनी जान और अपने माल लगाने वाला बने और इसके लिए अपने कुर्बानियां देने वाला बने, इन्हीं को अल्लाह जरिया बनाएगा पूरे दुनिया में इस खैर के वजूद में आने का। इस बुनियाद पर कभी कभी जमा किया जाता है ताकि ये बुनियादें वजूद में आ जाए। तो বলতেছেন যে ভাই, আমাদের যে একত্রিত হওয়া, এই একত্রিত হওয়া কয়েকটা বুনিয়াদের উপরে। আমাদেরকে যে আল্লাহ খেলাফতের জন্য, ইবাদতের জন্য, খেলাফতের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে আমাদের জিন্দেগির মাকসাদ যে দাওয়াত, এই দাওয়াতের জন্য
আমাদেরকে একত্রিত করা হয়। তিনি বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের জিম্মা যে এগুলি দিছেন, এগুলির জন্য আমাদেরকে বাধ্য করেন নাই যে আমরা করতেই হবে, না করি আমাদের কোনো নিস্তার নাই। বলতেছেন যে আল্লাহ আমাদেরকে শক্তি দিছেন, আমাদেরকে এখতিয়ার দিছেন, আমাদেরকে স্বাধীনতা দিছেন, যে আমরা ইচ্ছা করলে করতে পারি, আমাদেরকে করার যোগ্যতা দিছেন। তো বলতেছেন যে ভাই, আমাদের সামনে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আসমান থেকে কিতাব পাঠাইছেন এবং নেক বান্দাদেরকে আল্লাহ আমাদের উপরে মেহনত করার জন্য আল্লাহ পাঠাইছেন। তো আমাদের সামনে পরিষ্কার পরিষ্কার দলিল আছে, আমাদের সামনে পরিষ্কার জিনিস আছে যে আমরা আমাদের জিন্দেগির মাকসাদ কি, ইবাদত কি লাইনে করতে হবে, আমাদের আখলাক কেমন হইতে হবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে আমাদের জান আর মালের হক কি, পুরো দুনিয়ার হিসাবে আমাদের জিম্মাদারি কি, এগুলির আমাদের সামনে পরিষ্কার নেক বান্দারা আমাদের সামনে মেহনত করে এগুলিকে পরিষ্কার করছেন। এখন আমাদের জন্য বলতেছেন যে এই পরিষ্কার দলিল, এই পরিষ্কার প্রমাণাদি সামনে থাকা অবস্থায় এখন আমার এখতিয়ার, আমাকে আল্লাহ বাধ্য করেন নাই। আমি তো চললে চলতে পারি হক রাস্তায়, আমি তো চললে চলতে পারি হেদায়েতের রাস্তায়, আমি তো চলতে পারি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাস্তা নিয়ে আসছেন ওই রাস্তায় আমার সামনে সব পরিষ্কার দলিল আছে, এই দলিলের উপরে আমি চলতে পারি। আমি যদি নাকি এই রাস্তায় চলি, তো বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে অন্য অন্য মখলুকের মতো বানান নাই। অন্য অন্য মখলুককে তো আল্লাহ বাধ্য করছেন, যাকে যেই কাজের জন্য বানাইছেন সে সেই কাজই করতে হবে, সেই কাজ করার মধ্যে তার কোনো স্বাধীনতা নাই। বলতেছেন যে এক একটা মখলুককে এক একটা কাজের জন্য বানাইছেন, কিন্তু এই মখলুকগুলি মৃত্যু পর্যন্ত তাদের এই কাজ করতেই হয় এবং তারা মানুষের উপকার করেই যায়। কিন্তু মানুষকে তো এরকম বাধ্য করেন নাই, তার সামনে পরিষ্কার আছে তার ক্ষতির রাস্তা কি, তার লাভের রাস্তা কি, জান্নাতের রাস্তা কি, জাহান্নামের রাস্তা কি, তার সামনে পরিষ্কার। বলতেছেন যে এজন্য আল্লাহ স্বাধীন বানাইছেন মানুষকে, তার সামনে দ্বীনকে পরিষ্কার করছেন, তার সামনে আখিরাতের বুনিয়াদে, যেই বুনিয়াদে আল্লাহ আমাদেরকে পয়দা করছেন, আমরা আসলে একদিন সবাই আখিরাতে যাইতে হবে, সেখানে আমাদের আখিরাতে আমাদের যাইতেই হবে। তো বলতেছেন যে দুনিয়ার জিন্দেগির বুনিয়াদে আমাদেরকে কি করতে হবে এটা আমাদের সামনে পরিষ্কার। বলতেছেন যে যারা ওই পরিষ্কার সমস্ত আদিল্লা এবং সমস্ত প্রমাণাদি সামনে থাকা অবস্থায় সঠিক রাস্তায় চলে, বলতেছেন যে তাদের জন্য কি নিয়ামত রাখা হয়েছে এটাও আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন। তাদের জন্য আখের জান্নাত, জান্নাতের নাজ নিয়ামত, জান্নাতের সমস্ত মনের চাহিদা পুরা করার ব্যবস্থা, এটাও আমাদের সামনে পরিষ্কার আছে। দ্বিতীয় হয়েছে যারা এই প্রমাণাদির সামনে থাকা অবস্থায়ও তারা দ্বীনের উপরে চলে না, দ্বীন মতো জীবনযাপন করে না, নিজের মন মতো চলে, দ্বীনের খেলাফ চলে, আল্লাহকে স্বীকার করে না, নবীকে স্বীকার করে না, দ্বীনকে স্বীকার করে না, আখিরাতকে স্বীকার করে না, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করে না, তাদের জন্য শেষ ফল কি, তাদের জন্য ফয়সালা কি, এটাও আল্লাহ পাক জানাই দিয়েছেন। তাদের জন্য আখের জাহান্নাম। বলতেছেন যে ভাই এই জাহান্নামের মধ্যে সমস্ত ধরনের মুসিবত রাখা হয়েছে, সেখানে একে অপরকে লানত করবে, একে অপরের সাথে সেখানে তাদেরকে পিটাই করা হবে, তাদেরকে কঠিন কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে, যেটা দুনিয়াতে কল্পনাও করা যাবে না। এই সব অবস্থা সামনে থাকা অবস্থায় জীবনযাপন করা। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই বুনিয়াদে মানুষকে একত্রিত করার জন্য ইবাদতের বুনিয়াদে, আখলাকের বুনিয়াদে, দাওয়াতের বুনিয়াদে যে আমাদের জিন্দেগির কাম কি, আল্লাহ আমাদেরকে কেন দুনিয়াতে পাঠাইছেন। বলতেছেন যে ভাই দুনিয়ার কোন জিনিসের বুনিয়াদে একত্রিত করা সম্ভব না, একত্রিত করা যায় না, যেহেতু প্রত্যেকের লক্ষ্য ভিন্ন, প্রত্যেকের মাকসাদ ভিন্ন, প্রত্যেকে নিজের একটা কামকে কাম মনে করে। যখন একজন ব্যবসায়ী ব্যবসাকে কাম মনে করে, চাকরিজীবী চাকরিজীবীকে কাম মনে করে, মেরে মোহতারাম অন্য একজন কৃষক কৃষিকে কাম মনে করে। কিন্তু এই বুনিয়াদে সবাইকে একত্রিত করা সম্ভব না। হ্যাঁ, সবাই একত্রিত হবেও না, আর সবাইকে একত্রিত করা যায়ও না। কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানুহু
আমাদেরকে যেই মাকসাদে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, ইবাদতের মাকসাদে এবং খিলাফতের মাকসাদে, এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহু শেষ উম্মত হিসাবে, খায়রে উম্মত হিসাবে দাওয়াতের যে মাকসাদে আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, বলতেছেন যে ভাই এই মাকসাদে মানুষকে একত্রিত করা যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সম্বোধন করে বলতেছেন যে আল্লাহ ফাবাইনা কুলুবিহিম, আল্লাহ মানুষকে দিলকে একত্রিত করে দিয়েছেন। কিসের বুনিয়াদে? দ্বীনের বুনিয়াদে, মহব্বতের বুনিয়াদে, আখলাকের বুনিয়াদে এবং দাওয়াতের বুনিয়াদে আল্লাহ সমস্ত মুমিনের দিলকে একত্রিত করে দিয়েছেন। ওয়ান ফাতামা ফিল আরদি জামিআম মা আল্লাফতা বাইনা কুলুবিহিম, যদি আপনি পুরো দুনিয়াকেও খরচ করে দিতেন, তাদের দিলকে একত্রিত করা দুনিয়ার হিসাবে সম্ভব ছিল না। তিনি বলতেছেন যে ভাই দ্বীন, আমাদের দ্বীনের বুনিয়াদে তো মানুষকে একত্রিত করা যায়, একত্রিত হইতে পারে, কিন্তু দুনিয়ার বুনিয়াদে একত্রিত হয় না। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনকে আল্লাহ এই নিসবতে সবার আগে আমাদের বুনিয়াদ, আমাদের লক্ষ্যের জন্য, আমাদের লক্ষ্যের জন্য আল্লাহ সাহাবাদেরকে তৈয়ার করছেন। সাহাবাদের আখলাক, সাহাবাদের দ্বীন, সাহাবাদের পরস্পর সম্পর্ক, সাহাবাদের পরস্পর মহব্বত, সাহাবাদের একে অপরের সাহায্য, বলতেছেন যে সাহাবাদেরকে আল্লাহ মেয়ারে হক বানাইছেন, সত্যের মাপকাঠি বানাইছেন। সাহাবাদের বুনিয়াদে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতকে ওই বুনিয়াদে তৈয়ার হওয়ার জন্য, ওই আখলাকে তৈয়ার হওয়ার জন্য, ওই কুরবানিতে তৈয়ার হওয়ার জন্য, ওই দ্বীনের দাওয়াতের নিসবতে তৈয়ার হওয়ার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে জিম্মাদারি দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এক মেহনত দিয়েছেন, যেই মেহনতের দ্বারা আল্লাহ সাহাবাদেরকে কিভাবে একত্রিত করছেন, তাদের দিলকে একত্রিত করছেন, তাদের জিন্দেগি কত সুন্দর হয়েছে, তাদের আখলাক কত উত্তম হয়েছে, তাদের ইবাদত কত জানদার হয়েছে, তাদের দ্বীন, তাদের জিন্দেগির মধ্যে পরিপূর্ণ দ্বীন কিভাবে আসছে। তিনি বলতেছেন যে ভাই আমাদেরকে তো বাধ্য করা হয় নাই, যে আমাদের কিন্তু আমাদের আখের যেটার মধ্যে আমরা যাইতে হবে, আখেরাতে যাইতে হবে, আল্লাহর সামনে দাঁড়াইতে হবে, এবং সেখানে জান্নাত রয়ে গেছে, সেখানে জাহান্নাম রয়ে গেছে, সেখানে আমাদের যাইতেই হবে এবং তৈরি করে যাইতে হবে। এই বুনিয়াদেই আমাদের একত্রিত হওয়া, যে আমাদের ইবাদতের লাইনে আমাদের জিন্দেগির মাকসাদ পুরা করা, আখলাকের লাইনে আমাদের জিন্দেগির মাকসাদ পুরা করা। বিশেষ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে আমাদেরকে যে জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে দাওয়াত, এই নিসবতে আমাদের মাকসাদ পুরা করা, যেহেতু আল্লাহ আমাদেরকে শক্তি দিছেন, আমাদেরকে যোগ্যতা দিছেন, আমাদেরকে ফিকিরের শক্তি দিছেন, আমাদের ভিতরে ওই যোগ্যতা রয়ে গেছে, বাধ্য তো করেন নাই, কিন্তু আমাদের সামনে সব পরিষ্কার আছে। বলতেছেন যে ভাই এই লাইনেই আমাদের আগে বাড়ার জন্য, এই লাইনে আমাদেরকে সঠিক মেহনতে আগে বাড়ার জন্যই আমাদেরকে একত্রিত করা হয়। বিভিন্ন সময় আমরা দেশ হিসাবে একত্রিত হই, বিভিন্ন সময় মসজিদ হিসাবে একত্রিত হই, বিভিন্ন সময় জেলা হিসাবে একত্রিত হই, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিসবতে একত্রিত হই, বিভিন্ন সময় আমরা এই নিসবতে আগামী আন্দাজেও একত্রিত হই। তিনি বলতেছেন যে ভাই আমাদের জিম্মাদারি কি, এটা আমরা ভালো করে বুঝতে হবে। পুরা আলম আমাদের জিম্মাদারি। इन अमाल के अंदर जमीन और आसमान की और कायनात की चीजों से ज्यादा ताकत है, और इन अमाल का एक एक जुज वो पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती है। लेकिन वो कीमत तब जाहिर होगी और वो कुव्वत तब जाहिर होगी जब अंदर की दौलतें हों, अंदर की दौलतों के साथ, जिसमें ईमान है, जिसमें इखलास है, जिसमें एहसान है, कि बंदा ईमान के साथ लगे, बंदा इखलास के साथ लगे, बंदा एहसान के साथ लगे, और बंदा एहतिसाब के साथ लगे कि उस अमल पर अल्लाह की तरफ से जो वादे होते हैं वो वादे नजरों के सामने हो, ताकि दुनिया की जो चीजें हैं वो इसको दाएं बाएं न कर सके, और उस पर न लगने की जो वईदें हैं वो सामने हो, ताकि दुनिया के काम की में अगर नुकसान आ रहा है तो नुकसान बंदे पर गालिब न रहे, बल्कि दीन के अमल पर, दीन के काम पर, दीन के हुक्म को पूरा न करने पर जो सजाएं होती हैं वो सामने होती हैं। इसलिए अगर वो इत्तिबा सुन्नत है तो ये बुनियादें हैं कि ईमान भी हो, इखलास भी हो,
इत्तिबा सुन्नत भी हो और अखलाक भी हो, और साथ साथ जिस वक्त जो वक्त जिस काम करने का है तो उस वक्त में उस काम को करना एहतमाम के साथ और पूरी कुर्बानियों के साथ, इन्हीं खूबियों के साथ बंदा जब आबिद बनता है, बंदा अखलाक वाला बनता है तो उसकी ताकतें जाहिर होती हैं। इसलिए ये पूरे मुसलमानों का बहैसियत मुसलमान होने का काम है। इसी के लिए मजमे को जमा किया जाता है। आप हजरात को अल्लाह ने मजमे में आगे रखा है। एक तो इस एतबार से कि इस मजमे में आप हजरात को अल्लाह ने छांटा है कि आप हजरात का वक्त लगा हुआ है, 4 महीने लगे हुए हैं, मुल्कों में औकात लगे हुए हैं, रोजाना आप हजरात जुड़ते हैं, माहाना की तरतीबें आप हजरात की महफूज है, सालाना तरतीबें आप हजरात की महफूज हैं, और इन्हीं दावत में और तालीम में और जिक्र में और इबादत में और खिदमत में, इन अमाल में आप लोग लगे रहते हैं। दिन को भी रात को भी अल्लाह से मांगते हैं, और साथ साथ इसी दीन फिजा को और माहौल को आलम में वजूद आने के लिए आप हजरात सोचते भी हैं, मशवरे भी करते हैं। ये अल्लाह ने आप हजरात को नवाजा है, आगे रखा है, इस काम में आगे रखा है। आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ते चले जाएंगे तो पीछे जो है वो इन्हीं के साथ जुड़ते चले जाएंगे। ये हमारा इस काम का तरीक़ाकार है कि हर बंदा अगर अपने से आगे वालों को देखकर चलेगा तो बाद में आने वाले इनको देखकर चलेंगे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, दुआ है। तो उसमें यही है कि हमें इमाम बना दें। यानी क्या मतलब कि नक़्तदी बिमन सलफना फयक़्तदी बिना मन खल्फना, जो हमारे से आगे आगे हैं, जिन्होंने इस काम को समझा, जिन्होंने इस काम को संभाला, जिन्होंने इसके लिए मेहनतें की, जिनकी मेहनतों की वजह से काम हर बस्ती में पहुंचा, हर शहर में पहुंचा, हर इलाके में पहुंचा, हर मुल्क में पहुंचा, गरीबों में पहुंचा, मालदारों में पहुंचा, उलमा के सामने काम की शक्लें और सूरतें आ गई, हर तबके के सामने आ गई। तो जिन्होंने जिन शक्लों के साथ और जिन तरतीबों के साथ और जिन कुर्बानियों के साथ काम किया है, तो जब वो उनको देखा जाएगा तो बाद में आने वाले इनको देखेंगे। इसलिए ये बाद में आने वालों के इमाम बनेंगे। बाद में आने वालों का इमाम वो बनेगा जो पहले वालों का मुक्तदी बन जाए। अगर पहले वालों का मुक्तदी बनकर जिंदगी गुजारेगा तो बाद में आने वालों का मुक्तदी बन जाएगा। लेकिन अगर पहले आने वालों का मुक्तदी नहीं बनेगा तो बाद में आने वालों का इमाम नहीं बन सकता। इसलिए ये इस उम्मत बाद में आने वालों के लिए इमाम है कि बाद में आने वाले इनको देखेंगे, उनके बाद में आने वाले उनको देखेंगे, उनके बाद में आने वाले इनको देखेंगे। ये एक सिलसिला है। इसलिए इसके लिए आप हजरात को अल्लाह ने छांटा है, पहले इस काम में लगाया है और फिर कुरानों का जोड़ है। इसमें आप हजरात पहले आ चुके हैं, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कल से शुरू हो रहा है, आप पहले आए हैं। इसलिए जो बाद में आने वाले हैं उनके आप हजरात मेजबान हैं। उनको जगह देना, उनको पानी पिलाना, उनको खाना खिलाना, उनके बिस्तर का इंतजाम करना, उनमें कोई परेशान हो उसके परेशानी को दूर करना, ये मुख्तलिफ शोबे बनते हैं। फिर कहते हैं इस्तकबाल है और ये इख्तिलात है और ये तश्कील है और ये खिदमत और निगरानी है। ये पूरा इज्तिमा एक बदन की तरह है। जिस तरह बदन में मुख्तलिफ शोबे हैं लेकिन एक शोबा बदन से अलग नहीं है, इस तरह ये सब काम इन्हीं खूबियों के साथ करना है कि ईमान के साथ हो, इखलास के साथ हो, अल्लाह की रजा के लिए हो, बस आखिरत के लिए हो, और जो उसूल और आदाब उसके बताए जाते हैं उन उसूल और आदाब के साथ हो। हर आने वाले की खुशी हो, हर आने वालों को संभालना, हर आने वाले का ख्याल रखना कि अल्लाह की निस्बत से आया हुआ है, ये मेरी निस्बत से नहीं आया, अल्लाह की निस्बत से आया है। तो अल्लाह ने हमें तौफीक दिया है, इसलिए हम इसके लिए दुआएं भी करें कि जगह में भी अल्लाह बरकत दे, खानों में भी अल्लाह बरकत दे, पानी में भी अल्लाह बरकत दे, बयानात में भी अल्लाह बरकत दे, तश्कीलों में भी अल्लाह बरकत दे, मशवरों में भी अल्लाह बरकत दे। और बरकत तब होगी कि जैसे अल्लाह चाहता है उस तरह
बंदा हिम्मत कर ले और उसके लिए कोशिशें भी करे। इसलिए इसके मुतालिक इंशाअल्लाह तफसील से मुज़ाकरा भी होगा कि शोबों का काम क्या है और वो कैसे करेंगे। कल इंशाअल्लाह फजर के बाद जब सब मजमा आ जाएगा, आज रात को भी मजमा इंशाअल्लाह पहुंचने वाला है, तो तफसील से इस बारे में शोबों के बारे में बात, उसके बारे में भी बात आएगी। लेकिन हम रातों को खूब रोएं, मसला हल कराने की कोशिश करें अल्लाह से कि अल्लाह पूरी उम्मत के लिए फैसला कर लो। बस जितना हम अल्लाह से मांगेंगे और इसके लिए बेकरार होंगे और अपने खाने पीने को मुअख्खर करेंगे, खासकर जो वक्त हमारा काम का है उस वक्त दूसरे काम नहीं होना चाहिए। बयानात का वक्त है तो मजमे को बयानात में बैठना चाहिए, तश्कील का वक्त है तश्कील में मशगूल होना चाहिए, किसी और काम का वक्त है उसी में लगना चाहिए, ताकि जिस काम के लिए मजमा जमा हुआ है अपने वक्त पर वो काम पूरा हो जाए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे और मजमे की तश्कीलें हो जाए। यहाँ जमा होना बराए जमा होना नहीं है कि जमा हो गए फिर घरों को वापस चले गए, इसके लिए नहीं होता कि घरों से आए थे घरों को चले गए, नहीं, घरों से आए थे, अपने शहरों से आए थे दूसरे शहरों में चले गए, अपने मुल्कों से आए थे दूसरे मुल्कों में चले गए, अपने बस्तियों से आए थे दूसरे बस्तियों में चले गए। यहाँ का जो जमा होना है वो तो इन्हीं बुनियाद पर जमा होना है कि कभी हम जमा होंगे ताकि मुंतशिर हो जाए, यानी दुनिया में फैल जाए, ताकि उन अमानतों को दूसरों तक पहुंचा दे, और फिर जमा हो जाएंगे ताकि काम अपने मिजाज के मुताबिक न करे, अपने जज्बे से न करे, अपने फैसलों से न करे, अपने ख्वाहिश के मुताबिक न करे। अपने ख्वाहिश के मुताबिक काम करना बंदे का काम बन सकता है, अल्लाह का नहीं बन सकता। अपने तबीयत के मुताबिक चलना बंदे का हो सकता है, अल्लाह का नहीं हो सकता। नहीं, अल्लाह का काम है जब अल्लाह की रजा के लिए हो, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो, आखिरत के बुनियाद पर हो। जोर अल्लाह के काम में है, अपने जोर में नहीं है कि बंदा जोर लगाए, बंदा अपना जोर लगाए, नहीं, वो बुनियादें नहीं है। जोर है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, जोर अल्लाह का चलता है, अल्लाह के रसूल के रास्ते से। अल्लाह का रसूल है जोर वाला, अल्लाह की तरफ से उसको कुव्वत मिली है, और उसके रास्ते से मोमिनों को जितना ईमान होगा इतनी ताकत होगी। हमारी ताकत पैसे की बुनियाद पर नहीं है, हमारी ताकत ईमान के बुनियाद पर है, इखलास की बुनियाद पर है, आखिरत की बुनियाद पर है, अल्लाह के सामने रोने धोने की बुनियाद पर है। गुज़िश्ता जो जिंदगी है, जो इस काम को सामने रखकर जिंदगी नहीं गुजारी, ये इस उम्मत का जुर्म है कि अपने आप को इस दावत के काम के लिए और इस इबादत के काम के लिए और इस अखलाक के खिलाफत के काम के लिए समझकर जिंदगी नहीं गुजारी। सिर्फ तिजारतों में लगने को अपना काम बनाया, सिर्फ जमींदारी में लगने को अपना काम बनाया, उसमें दीनदारी का भी ख्याल नहीं रखा और सिर्फ उसको काम बनाया, तो ये उम्मत का एक इज्तिमाई गलती है। इसलिए हम सब इसमें शरीक हैं, तो हम अपने लिए भी दुआएं मांगे, पूरी उम्मत के लिए भी दुआएं मांगे। अल्लाह हम सब किसके लिए कबूल फरमा दे, आने वाली जो उस पर मेहनत भी हो और उनकी खिदमतें भी हो। তো বলতেছেন যে ভাই, এই যে আমাদের আমালগুলির কথা বলা হয়েছে, এইগুলির বহুত বড় বুনিয়াদ এবং দাম। বলতেছেন যে দুনিয়ার কোনো জিনিসের মূল্য হইতে পারে না, ইবাদতের মূল্য হইতে পারে না, খেলাফতের মূল্য হইতে পারে না, দাওয়াত ও তাবলীগের মূল্য দুনিয়ার কোনো জিনিস হইতে পারে না। এত বড় এক কামের জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। তো বলতেছেন যে ভাই, এই কামকে বোঝা, এই কামকে করার জন্য চেষ্টা করা, এই কামকে কামের নিসবতে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি এবং কামকে সহিভাবে করার বুনিয়াদে একত্রিত হয়েছি। তিনি বলতেছেন যে ভাই, এই নিসবতে যে আমরা একত্রিত হয়েছি, এজন্য আমরা ইয়াকিনের সাথে এই কামকে করা এবং সিফাতে ইহসানের সাথে এই কামকে করা এবং ইখলাসের সাথে এই কাম করা, একমাত্র আল্লাহর জন্য করা। তিনি বলতেছেন যে ভাই, এই সিফাতগুলির সাথে যদি আমরা কাম করি, তখন কামের যে আসল আল্লাহ পাকের ওয়াদা, আজর ও সওয়াব এবং এই কামের যে মূল্য, বলতেছেন যে আমরা সঠিকভাবে পাবো যখন এই সিফাতগুলির সাথে কাম করব, ইয়াকিনের সাথে কাম করব, ইখলাসের সাথে কাম করব, সিফাতে ইহসানের সাথে কাম করব, একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কাম করব। আল্লাহ আমাদেরকে দেখতেছেন, আমাদের সমস্ত কামকে আল্লাহ দেখতেছেন, আমি কতটুকু কোরবানি করতেছি, কতটুকু মেহনত করতেছি, এই সব আল্লাহ দেখতেছেন। এবং সিফাতে ইস্তেহজারের সাথে করব। বলতেছেন যে
আমি এবং বলতেছেন যে এই কামের উপরে আল্লাহর যে ওয়াদা, এই ওয়াদার ইয়কিনের সাথে যে আল্লাহ ওয়াদা করছেন জরুর আল্লাহ দিবেন, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ পাকের ওয়াদার ইয়কিনের সাথে এবং যে সমস্ত ওয়াদা করছেন এই সমস্ত ওয়াদা জানি করা। তিনি বলতেছেন যে ভাই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে এই বুনিয়াদের উপর উঠাইছেন, সাহাবা ইকরাম এই বুনিয়াদে মেহনত করেছেন, আমাদেরকেও এই বুনিয়াদে মেহনত করা, এই সমস্ত সিফাতের সাথে মেহনত করা, তবে আমি এই মেহনতের মধ্যে আগে বাড়তে পারবো। তিনি বলতেছেন যে ভাই, আমাদের এই মেহনতের মধ্যে আগে বাড়ার জন্য জরুরি হয়েছে এই সমস্ত সিফাতগুলি। আমি যখন নাকি এই সিফাতগুলির সাথে কাম করব, তখন আমি আগে বাড়বো এবং আমার পিছনেরা আমাকে দেখে এই সমস্ত সিফাত শিখবে এবং সিফাতের লাইনে আগে বাড়বে। এই জন্য আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদেরকে এখানে সবার আগে পৌঁছাইছেন, আমাদেরকে আল্লাহ মেহরবানি করছেন, আমরা আগে আসতে পারছি এবং এই কামের মধ্যে আমরা আগে লাগতে পারছি। তিনি বলতেছেন যে এখন আমাদের জিম্মাদারি কি, আমাদের দায়িত্ব কি? আমাদের দায়িত্ব হয়েছে এই কামগুলি সহি তরতিবে করা, সহি বুনিয়াদে করা। বলতেছেন যে আমাদের আগে যারা করছেন, যখন আমরা তাদের ইক্তেদা করব, তাদের মতো কাজ করব, সহি তরতিবে কাজ করব, তখন আল্লাহ আমাদের কাজের মধ্যে বরকত দিবেন এবং আমরাও কাজের মধ্যে আগে বাড়তে পারবো। তিনি বলতেছেন যে আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে দোয়াও শিখাইছেন, রব্বানা হাব লানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আয়ুন ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা। ইমাম আগে বলতেছেন যে ইমাম তো আগে থাকে, কিন্তু ইমাম তখনই হয় যখন সে আগের বাবাদেরকে ভালো করি, সে ফলো করে, দেখে কি গুণগুলির সাথে কাম করতেছে, কি বুনিয়াদে কাজ করতেছে, গুণাবলীর প্রতি খেয়াল করে, তখন সে শিখতে পারে, তার মধ্যে ওই গুণগুলি আসে, তখন তার দেখা দেখি পিছনের মানুষ তার দেখা দেখি এই কামগুলি সহি তরতিবে করতে পারে। তিনি বলতেছেন যে ভাই, এই জন্য এই মেহনতের মধ্যে ইমামেরও একটা গুরুত্ব। ইমামের গুরুত্ব এই হিসাবে যে আমরা আগে যা আছে তাদেরকে দেখে দেখি সহি তরতিবে, সহি বুনিয়াদে মেহনত করব, সহি উসুলের সাথে মেহনত করব, তখনই আমাদের পরওয়ালারা আমাদেরকে দেখে দেখে আমাদের মতো কাজ করবে এবং সহি বুনিয়াদে কাজ করবে, কোরআন এবং হাদিসের বুনিয়াদে কাজ করবে। তিনি বলতেছেন যে ভাই, এই মেহনতের মধ্যে মন গড়া মন মতো কিছুই নাই। মন মতো দুনিয়া হইতে পারে, মন মতো দিনই মেহনত হইতে পারে না, মন মতো আখিরাতের কোনো মেহনত হইতে পারে না, মন মতো কিছু হইতে পারে, মন মতো দিনও হইতে পারে না, দিনের মেহনত হইতে পারে না, আখিরাতের মেহনত হইতে পারে না। হ্যাঁ, মন মতো দুনিয়া হইতে পারে, দুনিয়ার কোনো জিনিস হাসিল হইতে পারে, কিন্তু মন মতো আখিরাতকে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। মন মতো চলি আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। নবীর তরিকা মতো চলতে হবে, তখন নবীর মহাব্বত পাওয়া যাবে এবং নবীর সাথে সম্পর্ক হবে, দ্বীনের সাথে সম্পর্ক হবে। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই, এই মেহনতের মধ্যে মন মতো করার কোনো সুযোগই নাই, মন মতো করার কোনো দিকই নাই। করতে হবে তো কোরআন এবং হাদিসের বুনিয়াদে, করতে হবে তো আকাবেররা যেইভাবে মেহনত করছেন এবং যেইভাবে মেহনত রাখি গেছেন, যেইভাবে করার জন্য আমাদেরকে শিখাইতেছেন, ওইভাবে করা। তাহলে এই মেহনতের বুনিয়াদে আমরা আগে বাড়তে পারবো। তিনি বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ মেহরবানি করছেন, আমাদেরকে আগে নিয়ে আসছেন। এজন্য আমাদের বহুত বড় জিম্মাদারি আনে বাবা মজমার কদর করা, তাদেরকে মেহনতের মধ্যে লাগানো। এবং বলতেছেন যে ভাই, আমাদের এই মেহনতের মধ্যে আল্লাহ কত সুন্দর এক সিলসিলা দিয়েছেন। বলতেছেন যে এদিকে মসজিদের মেহনত, এদিকে তালিম, এদিকে মাশওয়ারা, এদিকে প্রতিদিনের মেহনত, প্রতি সপ্তাহের মেহনত, প্রতি মাসের মেহনত, প্রতি বৎসরের মেহনত। এবং মেহনতের মধ্যে করতে করতে কেউ আগে বাড়ে, পিছনওয়ালারা তাদের মেহনত দেখি তাদের থেকে মেহনত শিখে। এটা একটা সিলসিলা, এটা একটা রুল, এটা একটা নিয়ম, এটা একটা পদ্ধতি। তিনি বলতেছেন যে ভাই, এই পদ্ধতি কাম চলতেছে। এই জন্য আমরা আগে আসছি, আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদেরকে আগে নিয়ে আসছেন। এই জন্য খুব আমরা আনেওয়ালা মজমার কদর করব, তাদের খুব খেদমত করব, তাদেরকে আমাদের সব লাইনে সুবিধা পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করব, তাদের খেদমত করব। পানির লাইনে যদি নাকি আমরা একটু কষ্ট করতেও হয়, তখন আমরা কষ্ট করি, তাদেরকে আগে বাড়াই। তিনি বলতেছেন যে ভাই, যদি আমরা সিফাতে ইহতিসাবের বুনিয়াদে
কাজ করি, অর্থাৎ এই কামের আজর সওয়াবকে সামনে রাখি কাজ করি, তখন কাজের মধ্যে আমরা কখনো পিছাইতে পারবো না, কখনো পিছানো হবে না। যেহেতু এই কাজে না করলে কি ক্ষতি, এই ক্ষতিটা আমাদের সামনে আসবে, এই ক্ষতির কারণে আমরা কাজের থেকে পিছাইতে পারবো না, এবং আমাদের সামনে লাভ থাকলে এই লাভের ইয়াকিনের সাথে কাম করলে কামের মধ্যে আগে বাড়তে পারবো। এই জন্য আনে বাবা মজমার খুব কদর করি। তারা দিনের নিসবতে আসতেছে, আখিরাতের নিসবতে আসতেছে, কামের নিসবতে আসতেছে, এই জন্য তাদের খুব কদর করি। তাদেরকে আমলে জোড়ানো, এই জন্য বিভিন্ন নজম বানানো হয়েছে। সব নজমের বাইরে কথাও হবে, কিন্তু আমাদের জিম্মাদারি হয়েছে আমরা তাদের খুব কদর করব, খুব খেদমত করব, আমাদের জরুরত পিছনে রাখি, তাদের জরুরতকে পুরা করব। তো বলতেছেন যে ভাই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ এর মধ্যে বরকত দিবেন, এর মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানু খুশি হবেন। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই আমরা দোয়াও করি আল্লাহ যাতে জায়গার মধ্যে বরকত দিয়ে দেন, এবং জায়গার মধ্যে আল্লাহ সব জিনিসের মধ্যে বরকত দেন, পানির মধ্যে বরকত দেন, আমাদের জরুরতের সব সামানের মধ্যে আল্লাহ বরকত দেন, যাতে আল্লাহ এই অল্প জায়গার মধ্যে আমার সব জরুরত সুন্দরভাবে পুরা হয়ে যায়, এবং আল্লাহ আলমের হেদায়েতের জন্য কবুল করেন। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই আমরা এখানে শুধু একত্রিত হওয়ার নিসবতেই আসি নাই, আমাদের সামনে অনেক লক্ষ্য। বলতেছেন যে ভাই সবাই সব আমলের মধ্যে জমি বসা, সবাইকে সব আমলের মধ্যে জমি বসানো, এবং সবাই সব আমলের ভালোভাবে হক আদায় করে শুনতে পারে, পুরা করতে পারে, এই জন্য আমাদের এক বড় জিম্মাদারি। এর সাথে সাথে আমাদের এটাও জিম্মাদারি, তিনি বলতেছেন যে ভাই আমরা শুধু এইখান থেকে 6 দিন 5-6 দিন পুরা করে চলে যাব এই জন্য না, আমাদের তশকিলের কামও যাতে পুরা হয়, সবাইকে আমরা খুশামদ করি, সবাইকে তৈয়ার করি। আমরা এক এলাকা থেকে আসছি অপর এলাকায় যাব, এক জেলা থেকে আসছি অপর জেলা যাব, এক দেশ থেকে আসছি অপর দেশে যাব। বলতেছেন যে ভাই এটাই তো আমাদের জিম্মাদারি, যাতে পুরা দুনিয়ার মধ্যে এক পুরা মেহনত পুরা হয়ে যায়, এবং আমাদের জিম্মাদারি পুরা হয়ে যায়, পুরা দুনিয়ার বেদিনী খতম হয়। এই জন্য মেহনতের যে জিম্মাদারি, এই জিম্মাদারি পুরা হয়। এই জন্য খুব ভালো করে তশকিল করব, এক একজনকে খুশামদ করব। আমাদের সামনে ইজতেমাকে সামনে রাখি, বেশির থেকে বেশি জামাত বাহির হয়। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই সব লাইনে আমাদের জরুরতকে আকপিস করি, আমাদের আমলগুলি ভালো করি, সবাই পুরা করতে পারে। এই নিসবতে আল্লাহ আপনাদেরকে শুরুতে আনছেন। এই জন্য আমরা মেরে মুহতারাম আমরা পুরা আনেওয়ালা মজমার সব লাইনের হক আদায় করব, এবং সব লাইনের সব তাকাজা পুরা করার জন্য আমরা চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আমরা ইনশাআল্লাহ সামনে তো আরো তফসিলি কথাও হবে। এখন আজান হবে, আজানের 20 মিনিট পরে 7টায় জামাত হবে। এই জন্য আমরা নামাজের তৈরি করি, তাড়াতাড়ি 7টায় জামাত হবে ইনশাআল্লাহ।